Assalamualaikum dan hai semua, Teacher Alia di sini. Untuk kali ini, kita akan mengulang kaji bersama tentang fermentasi. Kita akan bercerita tentang faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku dalam sel dan juga bercerita tentang contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi dalam sel otot manusia, bakteria dan juga yeast. Baiklah, fermentasi. Apakah itu fermentasi? Fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Dalam fermentasi, proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi berbeza daripada respirasi aerob dalam laluan metaboliknya selepas peringkat glikolisis. Fermentasi bermula dengan glikolisis dahulu. Selepas glikolisis, piruvat yang terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Baiklah, mari kita lihat tentang fermentasi asid laktik dahulu. Fermentasi asid laktik ialah proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Fermentasi asid laktik dijalankan oleh bakteria, contohnya bakteria lactobacillus. Bakteria lactobacillus menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan daging. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa iaitu gula susu dan menukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik seterusnya menggumpalkan kasein iaitu protein susu menjadi dadih atau yogurt. Asid laktik merupakan punca rasa masam yogurt. Fermentasi asid laktik juga dijalankan oleh manusia. Ya, ia dijalankan oleh sel otot manusia. Proses ini dilakukan oleh sel otot ketika melakukan aktiviti yang cergas. Ketika aktiviti cergas seperti bersenam, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Dalam proses ini, penguraian glukosa adalah tidak lengkap. Asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan juga tenaga, dan apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Baiklah, sekarang mari kita lihat jenis fermentasi yang kedua iaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Fermentasi alkohol dijalankan oleh yeast. Etanol yang terhasil digunakan dalam pembuatan bir dan wine dan karbon dioksida yang dibebaskan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Sekarang, mari kita kukuhkan lagi konsep fermentasi kita dengan menggunakan aplikasi virtual reality di platform viativ.com. Explore types of fermentation. A man is exercising with dumbbells. Energy for the man's workout is initially provided by cellular respiration. This process needs oxygen to break down glucose and release ATP that stores and transports energy. The man is now tired and can no longer lift the dumbbells with the same intensity. Let's observe his muscles to find out why lifting the dumbbells has become more difficult. Select the highlighted muscle to learn what is happening. Because the man was exercising continuously, the concentration of oxygen in his body got too low to meet the energy demands. To overcome this, his muscle cells entered the second process of ATP production, known as fermentation. Fermentation occurs due to the absence of oxygen in both eukaryotic and prokaryotic cells. There are two kinds of fermentation: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Select lactic acid fermentation to proceed.
Select the highlighted glucose molecule and drag it to the highlighted region of the muscle cells. Correct. Select the highlighted glucose molecule to produce energy when there is an absence of oxygen. When there is an absence of oxygen, glucose is broken down to produce lactic acid and a small amount of ATP. This process is known as lactic acid fermentation. During intense physical activity, human muscle cells obtain energy through lactic acid fermentation. This process is also seen in bacteria and fungi that produce foods such as yogurt, cheese, and sour cream. Select alcoholic fermentation to proceed. Select the highlighted yeast cells to explore the process of alcoholic fermentation. Now you are inside a yeast cell. Select the highlighted glucose molecule to initiate alcoholic fermentation inside the cytoplasm of this yeast cell. Alcoholic fermentation takes place when there is an absence of oxygen. The breakdown of glucose molecules produce ethanol, carbon dioxide, and a small amount of ATP. This process of fermentation causes bread to rise and grape juice to transform into wine. Baiklah, sekarang mari kita uji minda kita sedikit berkenaan konsep fermentasi. Assess your knowledge. Follow the instructions to perform the assessment and earn points. You can try multiple times, but points are only awarded if you answer correctly on the first try. From the content panel, select the correct products for each reaction and place them into the appropriate empty boxes. Okey, di sini kita perlu memilih produk yang betul untuk setiap tindak balas. Okey, tindak balas pertama, glukosa diuraikan secara tidak lengkap, menghasilkan ATP dan juga lactic acid. Okey, tindak balas yang kedua, glukosa diuraikan secara tidak lengkap, menghasilkan ATP, karbon dioksida dan juga etanol. Correct. From the content panel, select the correct labels for each reaction and place them in the appropriate empty boxes. Okay, di sini kita perlu melabel jenis fermentasi dengan betul. Okey, tindak balas yang kedua ialah Right. ya, fermentasi alkohol. Betul. Okey. Tindak balas yang pertama pula ialah ya, Correct. fermentasi asid laktik. Betul. Select and place the correct products from the content panel into the appropriate empty boxes. Kita perlu meletakkan produk makanan mengikut jenis fermentasi yang betul. Right. Okey, roti dihasilkan dalam fermentasi alkohol. Right. Yogurt dihasilkan dalam fermentasi asid laktik. Krim masam dihasilkan dalam Right. fermentasi asid laktik dan keju dihasilkan Correct. juga dalam fermentasi asid laktik. Betul. You have completed the assessment. Here is your score. Dengan ini, kita telah berjaya membincangkan berkenaan dengan fermentasi alkohol dan juga fermentasi asid laktik. Sampai kita berjumpa lagi. Bye semua.